हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका फ्रेंड गणेशा। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के साथ पढ़ाई करने। तो चलो सबसे पहले अपने कलर्स नेम पढ़ेंगे। पिंक कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर, डार्क ग्रीन कलर। वाओ, हमने कलर्स नेम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे काउंटिंग। सबसे पहले 1 पर्पल कलर, 2 ब्लू कलर, 3 ऑरेंज कलर, 4 ब्राउन कलर, 5 पिंक कलर, 6 पर्पल कलर, 7 ब्लू कलर, 8 ऑरेंज कलर, 9 ब्राउन कलर, 1 0 10 पिंक कलर। तो बच्चों, हमने आज की पढ़ाई कर ली। पढ़ाई करके मजा आया ना? सभी बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।